Hello students. So आम्ही सॉल्व करताली गोवा बोर्ड मॅथ्स पेपर. सो क्वेश्चन 34 पर्यंत सॉल्व केला आणि क्वेश्चन 35 पळोवया. 2 pillars of equal height stand on either side of the road BC which is 80 meters wide. Angles of elevation of the top of the pillars from a point M on the road between the two pillars is 60 and 30. Find the height of the pillars and distance of the point M from both the pillars AB and CD. So √3 चा value दिला 1.73. So हे पहिली draw करूया. त्यांच्याने दिला BC. ओके, असा 60 डिग्री आणि 30 डिग्री M आणि AB आणि CD सेम असा अशें दिला. ओके, सो गिवन कितें आहा तें पयलीं बरया. AB इज इक्वल टू CD. दिस इज गिवन. ओके, देन दे हॅव गिवन BC फुल तेंच्यांनी 80 मिटर्स दिल्या. सो जर BC फुल 80 मिटर्स आसा जाल्यार हांव BMX घेता. ओके, जाल्यार MC कितें जातलें 80 मायनस X. ओके, सो आतां आमकां ट्रिग्नोमेट्रीक वॅल्यूज ते घेवपाचे आनी स्टार्ट करपाचे. सो फर्स्ट आमी फायंड आउट करूया. 1060 इज AB अपॉन BM. ओके, सो 1060 इज √3 AB. BM आमी घेतला X. सो आमचो AB जातलो X √3. okay, then I'm taking 1030 CD upon CM. okay, so 1030 value is 1 upon √3. CD upon CM is 80 minus X. so तुमका CD मेळटलो 80 minus X upon √3. okay, सो आता CD आणि AB आमकां खबर आहा की दे आर इक्वल. सो आमकां ABच्या जाग्यार CD बरोवंक शकता. सो हांव हांगासर ABच्या जाग्यार CD सबस्टिट्यूट करता. 80 मायनस X अपॉन √3. ओके, सो हो √3 हांगा येवन मल्टिप्लाय जातलो. सो तो जातलो √3 इंटू √3 3. ओके, इंटू 3. आतां हो जातलो 3x. सो हो x हांव ह्या सायडीन हाडटा. सो 80 इक्वल टू 4x जालो. 3x प्लस x. सो 80 अपॉन 4 इज x. सो 20. सो x इज 20. X 20 मेळ्ळो म्हणजे हें डिस्टन्स आमचें 20 आसा जाल्यार हें कितलें आसलें 80 मायनस 20 वीच इज 60. ओके, सो कितें फायंड आउट करपाक लायलें आमकां. यू हॅव टू फायंड द हायट ऑफ द पिलर्स एंड द डिस्टन्स ऑफ द पॉयंट M फ्रॉम बोथ द पिलर्स AB एंड CD. सो हायटूय काडूंक सांगलां आमकां. सो एक खंयचें इक्वेशन घेतल्यार पुरो. सो आमी जर X √3 इक्वल टू AB घेतले जाल्यार हायट मेळटली. डिस्टन्स आमकां मेळ्ळें दॅट इज 60 आनी 20. सो यू कॅन रायट BM इज 20 एंड CM इज 60 मीटर. आतां हायट काडूंक जाय. सो AB इक्वल टू X √3. X आमकां मेळ्ळा 20 √3. √3 चो वॅल्यू 1.73. सो 3 0 आणि पॉइंट हांगा येता. सो 34.6 मीटर is the height of the two pillars. okay, so next आसा तो construction आसा 36 and 37. हे दोन्ही आमी लास्ट सॉल्व करूया. ओके, नेक्स्ट आमी पळोवया क्वेश्चन नंबर 38. okay,
In the following figure, semicircles are drawn using AB, AC and BC as diameters. Find the area of the shaded region if AB is 3 cm, AC is 4 cm. Okay, so figure draw करूया पहले. Question 38. So अशे एक सर्कल असा, हाफ सर्कल, सेमी सर्कल, BC आणि भितून हे दिला ट्रायंगल असा आणि हेका आनीक 2 सेमी सर्कल्स ड्रॉ केल्या आणि हे रिजन काडपाक लायला. ओके, शेडेड रिजन. हे डिस्टन्स दिला 3, दिस इज 4. ओके, सो आता हांगासर पळयत जाल्यार तुमकां 3 सर्कलां दिसतली, रायट, आनी एक आसा ट्रायंगल. आता फर्स्ट थिंग आमी करया ते म्हणजे ह्या सेमी सर्कलाची एरिया काडपाची. जे हे व्हडले सर्कल आहा पळय, मेन सर्कल, तेजी एरिया काडपाची. मागीर ह्यांचे दोगांची बी एरिया काडची पडटली. ओके, आता हो पार्ट आमकां मायनस करूंक जाय, रायट, हो आनी हो कसो मेळटलो? ह्या सर्कलांसून, सेमी सर्कलांसून आमकां हे ट्रायंगल मायनस करचे पडटले. म्हणजे पयलीं आमकां हे ट्रायंगल काडून उडोवचे पडटले, सो दॅट आमकां ही एरिया मेळटली. ओके, मागीर आमी ही 2 सर्कलां तेंची एरिया काडपाची आनी तितूनसून ही जी एरिया मेळ्ळ्या ती मायनस करपाची. सो हे 2 वयतले. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट थिंग यू हॅव टू फायंड BC. हो डायमीटर आमकां फायंड आउट करूंक जाय युजींग पायथागोरस. सो पायथागोरस यूज करीत जाल्यार हांगा कितें जातलें? 3 स्क्वेअर 4 स्क्वेअर इक्वल टू BC स्क्वेअर. हे आमी डायरेक्टली बी बरोवंक शकता कारण हे पायथागोरियन ट्रिपलेट्स. 3, 4 आणि 5 येतले आन्सर. 9 + 16. So this will be 25. So BC is 5. Okay. So BC diameter मेळ्ळो आमकां 5. आता हांव बरयता एरिया ऑफ शेडेड रिजन. आमी डायरेक्ट करूया. एरिया ऑफ शेडेड region. Okay, what we have to do first? पहिली म्हटल्यार ही 2 ट्रायंगलां सेमी सर्कल्स एड करूंक जाय. सो 3 सेमी सर्कल्स आर देर. सो आई विल गिव दिस एज, दिस इज D1, D2 and D3. ओके, हे 3 डायमीटर हांव घेता. सो तुमकां जाय जाल्यार तुमी बरोवन दवरा. D1 is 5, D2 is 3 and D3 is 4. Okay, so this is my first circle, this is my second, this is third. So we are adding second and third. तुमकां जाय जाल्यार तुमी सेपरेटूय सॉल्व करूं शकता. ओके, सेपरेट केल्यार चड बरें कारण हितून गडबड जावपाची खूब पॉसिबिलिटी आसा. एरिया ऑफ सेकंड एंड थर्ड सेमी सर्कल. Okay, this will be pi r2 square plus pi r3 square. Okay, सेमी सर्कल ना ते डिवाइड बाय 2 येतलो. सो पाय बाय 2 आमी कॉमन घेवं शकता. r2 स्क्वेअर आमचे आसा 3/2 इंटू 3/2 डायमीटर तो 3 आणि r3 आमी घेतली 4/2 इंटू 4/2. Okay, so this will be pi by 2. So 1/4 आमी भायर काढू शकता. भितून उरलो 9 + 16, right? So this will be 25. So हे तुमी आसा तशें दवरपाचें. pi by 8 इंटू 25. ओके, हांव हें अशें कित्याक दवरता तर जेन्ना आमी मायनस करतली तेन्ना हें यूज जातलें. ओके,
Next is you have to find area of take minus करून जाय, right? So directly घेता हांव area of first circle minus area of triangle. Okay, triangle ABC. First circle area असा pi by 2 into r square 5 by 2 into 5 by 2 minus area of triangle is half into base into height 3 into 4. Okay, so हो कट जातलो ओके आमी हेज्या वांगडा इक्वेट करया पाय बाय 8 आसा हांगा आनी हांगा हो पाय बाय 8 जातलो जर हांवें हांगासर इंटू 2 इंटू 2 आनी इंटू 2 केलो म्हणजे वयर बी सकयल जाय इंटू 4 केला जाल्यार वयरूय हांव इंटू 4 करतलें. ओके, तुमकां जाय जाल्यार तुमी सॉल्व करून मागीरूय मायनस करूं शकता. ओके, सो हांगा हांवें हें कॉमन काडपा खातीर केला. सो पाय बाय 8 उरता म्हाजो आनी भितून येतलो 25 मायनस 12 48 कितें तरी चुकयलें. ओके, वेट अ मिनिट. सगळें हांव एकी कडेन घेता. हें आमी कॅल्कुलेट करून दवरलाच. सो आमी डायरेक्टली बरोवया एरिया ऑफ शेडेड रिजन. Okay, area of shaded region is, first thing you have to take these two circles. So area of two semicircles, second and third, okay, minus area of first semicircle minus area of triangle. ओके, सो आतां हांव हें हांगा घालता, हांगा बरयता. एरिया ऑफ हे म्हाका मेळ्ळा 25 पाय अपॉन 8. ओके, मायनस एरिया ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल इज पाय अपॉन 2 पाय आर स्क्वेअर. रायट, आर स्क्वेअर इज 5 by 2 इंटू 5 by 2 प्लस no minus area of triangle is half into base is 3 height is 4. ओके, आता हो मायनस हांव भितून घेता. सो दिस विल बी मायनस, दिस विल बी प्लस. ओके, सो दिस इज नथिंग बट पाय 25 by 8. सो हें हांव हांगात कॅल्कुलेट करता. सो हो आनी हो कॅन्सल जातलो, उरतले इतलेच. So हे जातले 3 to the 6. So this is the area of the shaded region. Okay, 6 centimeter square. तुमकां जाय जाल्यार तुमी सेपरेटली सॉल्व करून मागीर मायनसूय करूं शकता. ओके, आनी अशें बी बरयल्यार चलता. Question number 39. A solid metallic sphere of diameter 18 cm is melted to make solid dried circular cones of base diameter 9 cm and height 4 cm. Find the area of cones that can be made. So हांगासर क्वेश्चनान दिला, कितें दिला ते पयलीं बरोवया आमी. सो एक सॉलिड मेटालीक स्पियर आसा विथ डायमीटर 18 cm. सो एक स्पियर आसा ज्याचो डायमीटर आसा 18 cm. ओके, इट इज मेल्टेड म्हणजे हें एक
फॉर्म तेणी दुसऱ्या फॉर्मान कन्वर्ट केला, म्हणजे स्पियराक तेंच्यांनी कोनान कन्वर्ट केला. सॉलिड राईट सर्क्युलर कोन्स ऑफ बेस डायमीटर, cone with diameter 9 centimeter and height 4 centimeter. Okay, find the number of cones that can be made. So number of cones find out करूंक लायला. So sphere is converted into cone. Okay, so हे volume change जाला हांगासर. So volume of sphere is equal to volume of cone आणि कितले कोन्स जाले ते काढूंक लायला, म्हणजे वॉल्यूम ऑफ कोन्स इंटू नंबर ऑफ कोन्स. ओके, अशें येतलें. सो वॉल्यूम ऑफ स्पियर इज 4/3 पाय आर क्यूब. आतां हांव हो स्पियराचो डायमीटर 1 घेता आनी हेजो 2 घेता. सो हो रेडियस जातलो R1. हांगासर जर हांवें रेडियस बरयलो R1 जाल्यार 18/2 इट विल बी 9. ओके, आणि R2 जातलो 9/2. दिस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन्स. वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाय R2 स्क्वेअर H इंटू N. ओके, सो हांगा कितें कॉमन आहा तें कट जातलें. पाय कट जातलो, 3 कट जातलो. ओके, आतां वॅल्यू सबस्टिट्यूट करया. 4 × 9 × 9 × 9 equal to R2 square is 9/2 × 9/2 आणि हायट आसा 4. नंबर ऑफ कोन्स आमकां फायंड आउट करूंक जाय. सो जेन्ना केन्ना आमकां हे फायंड आउट करूंक जाय, हे सगळे नंबर आमी त्या सायडीन व्हरपाचे. आतां हो एक कट जातलो. ओके, सो 9 आनी 9 त्या सायडीन व्हर. सो 4 × 9 × 9 × 9 अपॉन 9 × 9. ओके, पयलीं सगळे मल्टिप्लाय करप ना. जितले बी बारीक बारीक नंबर येता ते सगळे दुसऱ्या सायडीन व्हरप. कितें कट जाता तें पळोवप. ओके, सो हो जातलो 36. N is 36. So number of cones formed are 36. Okay. Next is section D. Section D आमकां ग्राफ ड्रॉ करूंक जाय. सो हे ड्रॉइंग येतले. सो हो आमी लास्ट सॉल्व करया. 40, क्वेश्चन 40. ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन 41. कि है वर्ड प्रॉब्लम. So if the length of a rectangle is increased by 1 unit and breadth is decreased by 2 units, its area becomes 30 square units. If the length of the same rectangle is decreased by 1 unit and breadth is increased by 2 units, its area becomes 56 square units. Find the length and breadth of the original rectangle. आता हो क्वेश्चन बेस्ड आसा क्वाड्रेटिक इक्वेशनाचेर. ओके, बट हेजी स्टार्टींग आमकां युजींग लिनियर इक्वेशन्स इन 2 वेरिएबल्सूच करची पडटली, कारण हांगासर 2 अननोन्स दिल्या न्हू, लेंथ एंड ब्रेथ. सो लेट्स सॉल्व दिस. सो हांगासर लेंथ, सपोज लेट लेंथ बी x. ओके, लेट breadth be y. So हेंची एरिया कितें जातली? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज x into y, राइट. सो फर्स्ट सेंटेंस कन्वर्ट करा. इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 1 युनिट, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड म्हणजे ॲड जाला, and the breadth is decreased by 2 units, breadth is decreased by 2 units, then the area becomes 30 square units. area म्हणजे हेंचे मल्टिप्लिकेशन, राइट, x into y. सो इतली एरिया जाली. आता सेकंड सेंटेंसान दिला, इफ द लेंथ ऑफ द सेम रेक्टेंगल इज डिक्रीज्ड बाय 1 युनिट आणि ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 2 युनिट्स ॲड जाले, its area becomes 56 square units. Okay, you have to find the length and breadth of the original rectangle. So हांगा आमकां हे सॉल्युशन्स सॉल्व करचे पडटले. ओके,
सो हेका सिम्प्लिफाय करा. भितून मल्टिप्लाय जातलो हो x into y, then x into -2. So this will be xy minus 2x plus y minus 2 equal to 30. Okay, then xy minus 2x minus y minus 2 equal to 56. Okay, so हो 13 हो 2 add जातलो त्या साइडीन वचोन. सो दिस विल बी 32. परत हांगा बी 2 हेका add जातलो. सो दिस विल बी 58. Okay, so these are the two equations we have got. So हांगा जर तुम्ही elimination method लायली जाल्यार चुकला. xy minus 2x plus y minus 2, xy 2x plus 2x, this is minus y minus 2. Okay. So elimination method लायत जाल्यार हांगासर तुमकां मेळटले हे दोन कट जातले. So 2xy is equal to 90. Okay, so xy will be 90 upon 2, which is 45. Okay, so x equal to 45 upon y आम्ही एका खंयच्या इक्वेशनान पुट करू शकतो. सो हो जर आम्ही खंयच्या इक्वेशनान घातलो जाल्यार तुमकां y चो व्हॅल्यू मेळटलो. So suppose I am taking this as equation 1 and this is equation 2, then substitute x in equation 1. Okay, so x వెళ్తాను. x వచ్చేసరిగా ఇట్లా 45 upon y into y minus 2 into 45 upon y plus y equal to 32. Okay, हो y आणि हो y कॅन्सल जातलो, बट हो अपॉन y उरता. हेका काडून उडोवपा खातीर हांव सगल्यांक इंटू y करता दोनूय सायडीन. ओके, मल्टिप्लायींग बाय y बोथ द साइड्स. हो जातलो स्क्वेअर आणि हो y. सो हो y वयतलो. सो दिस विल बी 45y minus 90 plus y square equal to 32y. Okay, so rearranging the terms you will get y square 32y या साइडीन हाडा. So 45 minus 32, this will be 3. 13y minus 90 equal to 0. सो हे आमचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेळटा. सो हितूनसून तुमकां y चे व्हॅल्यूज मेळटले, ते मागीर एक्सान घालपाचे. ओके, सो लेट्स सॉल्व दिस y इक्वेशन. सो हे minus 90 आसा आणि 13 आसा. सो दिस विल बी 15 and 6, no, 15 and 9 it will be 18 and 5. Okay,
18 and 5 are the two factors, so minus 90, sign of the smaller is minus 5. Okay, so y square plus minus 5 I go, yeah, plus 18y minus 90 equal to 0. So y minus 5 plus 18 y minus 5 equal to 0. So y minus 5 and y plus 18. So we'll get two values, y equal to 5 and y equal to minus 18. आता ही लेंथ आसा, सो नेगेटिव येवची ना, सो हो आमी वॅल्यू निग्लेक्ट करपाचो. सो यू कॅन टेक y इक्वल टू 5. सो y इक्वल टू 5 आमी x इक्वल टू 45 अपॉन y हितून घालया. सो x इक्वल टू 45 अपॉन y. So x is equal to 9. So our length is 9 centimeter and breadth is 5 centimeter. Okay.